बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, वेलकम बैक करते हैं भट्टी एजुकेशन चैनल में। आज हम आपको एक अहम खबर देने जा रहे हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक अहम फैसला है। पंजाब के हर जिला में 20 मॉडल स्कूल बनाने का फैसला किया गया है, जिसमें 10 बॉयज और 10 गर्ल्स स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने का फैसला किया गया है। और इसमें एक जिम्मेदार अथॉरिटी उसके ऊपर कायम कर दी गई है, जो कि उस स्कूल का इंतजाम संभालेगी। तो डियर नाजरीन, पूरी तफसील आपको वीडियो में मिलेगी। कौन कौन सी इजला हैं जो कि जिसमें 20 मॉडल स्कूल कायम किए जाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखना है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें। रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है, उसके साथ बेल आइकन का बटन है। जब आप उसको प्रेस करते हैं तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी और आसानी से आपको मिल जाता है। इससे आपका और हमारा राब्ता हमेशा कायम रहता है। चलते हैं बिला ताखीर वीडियो की तफसील की तरफ कि जो 20 इस मॉडल स्कूल हर जिले में कायम किए जा रहे हैं, क्या क्या तफसीलात हैं। डियर नाजरीन, आपके सामने ये एक मिनट ऑफ मीटिंग का जो नोटिफिकेशन है, जो कि 24/8/2023 को 4:30 बजे ये मीटिंग हुई थी। और उसकी जो मीटिंग का एजेंडाज हैं, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर की सरबराही में ये मीटिंग हुई थी, जिसमें रिगार्डिंग 20 मॉडल स्कूल्स एंड अपलिफ्टिंग ऑफ स्कूल्स इन पंजाब। 20 मॉडल स्कूल जो हैं उनको क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं, किसके साथ ये कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं जो इस मॉडल स्कूल की उनको अथॉरिटी दी गई है। तो इस जूम मीटिंग में 24/8/2023 को जो हुई थी, इस मीटिंग में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सरबराही में ये मीटिंग हुई थी। अब आपके सामने मैं इसका सवाल बता रहा हूँ कि कंसर्न ऑफ द चीफ मिनिस्टर पंजाब फॉर अपलिफ्टिंग ऑफ पब्लिक स्कूल, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्कूल्स को जो है चीफ मिनिस्टर ने स्कूल्स मॉडल स्कूल्स बनाने के लिए उन्होंने एक खास मीटिंग की, जिसमें ये कहा गया है चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर ब्रीफ ड्यूरिंग द जूम मीटिंग हेल्ड ऑन 24/8/2023 that the Honorable Chief Minister Punjab has real concern about the declining quality of education provided by the public school. In addition to other factors, the presence of academic tuition centers also indicate the poor quality of education provided by the public schools. The schools should not only focus on the academic excellence but also on curricular and extracurricular activities. The outlook of the schools must be congenial. The people are unsatisfied regarding the education being provided by the public school. Pakistan stand at the last 10th number as per outcome. तो जिस तरह ये इसका लबे लुबाब जो है मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जो स्कूल्स की एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन जो है पब्लिक स्कूल की
ان کو خاص طور پر ان کی بہتر بنائی جائے گی. اکیڈمک یا ٹیوشن سینٹر جو ہے وہ خاص طور پر ایجوکیشن کی کوالٹی کو اس پر برے اثرات پڑ رہے ہیں. اس لیے انہوں نے ان سکول کو نہ صرف اکیڈمک معیار کو بہتر بنانے کے لیے نصاب غیر نصابی سرگرمیوں کو بہتر بنانے کے لیے یہ اقدامات کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو پبلک لوگ جو ہیں ان پبلک سکولز کی جو اس میں کوالٹی ایجوکیشن ہے اس سے مطمئن نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ کام کرنا پڑ گیا ہے. پاکستان جو ہے 10ویں نمبر پر اس کی ہے. تو ڈیئر ناظرین 20 ماڈل سکولز ان ایچ ڈسٹرکٹ. دوسرا نمبر ہے آنریبل چیف منسٹر پنجاب. انہوں نے کہا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں 10 بوائز 10 گرلز سکول سلیکٹ کیے جائیں گے اور ان کی جو سربراہی کریں گے ڈپٹی کمشنر. ہر ضلع کا ڈپٹی کمشنر اور اس کو میل اور فیمیل 20 سکول جو ہے ان کی سربراہی میں کام کریں گے. خاص طور پر کرائٹیریا اور سکول سلیکشن. ماڈل سکول کیا ہے؟ ماڈل سکول جو خاص طور پر جو چنے جائیں گے ان کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کون کون سے ایسے سکول ہیں؟ 20 ماڈل سکول چنے جائیں گے. سب سے پہلے بگ سکول ہوں گے، بڑے سکول، ہائی اور ہائر سیکنڈری سکول ہوں گے جن کی انرولمنٹ 1000 سے زیادہ ہوگی اور یہ شہر کے اندر یعنی پبلک سینٹرل اس کی پلیس پر ہوگا، لوکیشن پر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو انرولمنٹ ہے 1000 سے کم نہیں ہونی چاہیے. یہ کرائٹیریا ہے جو کہ ان کو 20 ماڈل سکولوں کی لسٹ میں وہ سکول آئیں گے. 20 ماڈل سکولز انڈر ڈی سی کے زیر انتظام یہ جو سکول ہیں یہ ان کا انتظام ڈپٹی کمشنر کے ہینڈ اوور کر دیا جائے گا اور ان کو یہ چلائیں گے. اسی طرح پراگرس رپورٹ آن ڈیلی بیسس. ان سکولز کی جو 20 ماڈل سکول ہیں ہر ضلع میں ان کی جو ڈیلی بیس پر پراگرس ہے وہ چیف منسٹر کو بھیجی جائے گی جو کہ وہ ان سے ڈیلی بیس پر رپورٹ بھیجی جائے گی اور یہ ان کا خاص طور پر کوالٹی ایجوکیشن پر زور دیا جائے گا. تو ڈیئر ناظرین آپ کے سامنے یہ 20 ماڈل سکول جو ہیں تمام پبلک کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں ایک اہم کردار ادا کریں گے. کیا ہے یہ ماڈل سکول کی جو ریکوائرمنٹس ہیں تمام دی چیئر briefed that all the facilities model school should be available and functional. Science, computer labs and faculties should be functional, well-maintained furniture, sports, facilities, utilization of non-salary budget, involvement of parents, وغیرہ وغیرہ. These schools should be viewed that have some special intention. ان سکولوں میں جو ہے خاص توجہ دی جائے گی. Deficiency of teaching یا staff funds. تو اس میں the chair briefed that the deficiency of teaching staff will be removed fulfilled after acquiring special permission from the competent authority and suitable funds will be provided to these model schools. Moreover, 5% of NSP will be allocated to meet the express financial aid will be also given. Continuous visit of administration. The chair briefed that the Chief Minister Punjab will visit the school and his visit remain till 2 to 3 hours. Keep alert. The reason of continuous inspection to about to start. Deputy Commissioner will monitor directly to school. All the work should be done as per direction. Miscellaneous.
The chair briefed that the head of the school should make all the possible effort for improving following points: number of students, academic quality, teacher attendance, training of teacher, observation of SOPs, dengue, security, COVID-19, revival of sports, games, cleanliness condition. Every school will admit a child on Monday. Each teacher will admit a child till 31/10/2023. There should be perform on the table of each class. On the table, all the teachers are to write their teachers डायरी. दे शुड प्रिपेयर लेसन प्लान. तो ये थी हमारी आज की नई अपडेट जो कि 20 मॉडल स्कूलों के बारे में ये गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब ने फैसला किया है. तो डियर नाज़रीन, अगर आपको ये हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब का रेड बटन आपके बिल्कुल सामने, उसके साथ बेल आइकन का बटन है. जब आप उसको प्रेस करते हैं तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी और आसानी से आपको मिल जाता है. इससे आपका और हमारा राब्ता हमेशा कायम रहता है. हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें. दुआओं में याद रखेगा. शुक्रिया.